the Lord. Hallelujah. Amen. Good morning, everyone. Welcome in the house of God. Welcome in the presence of the Lord. I believe we are all here because of Jesus Christ. Amen. There is no other intention, there is no other things in our mind why we are here but to just worship God and to hear from Him this morning. By the way, before I will proceed my sermon, I would like to announce to you that one of our brother here, the couple, Brother John and Nicole Casino, yesterday early morning, nasunugan sila dito sa Ibarli Streets. Wala man gyud maapil og kasulog ang ilang balay, pero ang katunga silang balay nga dito ang ilang gipaabangan, dito nagpuyo yung mama ug yung manghod nasunog yun. And he sent a message to me asking if we could just send a little help, labi na gyud sa iyang mama kung naantay mga sinina may igsoon para sa mama o sa iyang anak manghod nga babae nga dalaga na, kung natay mga sinina nga kining ay nabutong gisi-gisi may igsoon. Mga sinina ba nga nanobra na sa inyong kabinet kay gipanalanginan gud ta. Amen. Dala lang sa silong sa second floor na dito sa atong admin office o sa finance office, willing tang mudawat mig soon para sa ilang gamit tungod kay tapot lawas lagi nila ilang mga kung na ko'y habol pwede pod mingana kay nasunog yun ang ilang mga gamit nga wala masunog pag sa bombero na damage sa pagsulod sa mga bombero pagdala sila mga tubig na damage ang ilang mga gamit. So ako gipasa ni sa atong tanan nga if you have something nga atong ikatabang sa atong igsoon nga si John o si Nicole Casino, we are welcome to receive sa inyong mga ikahatag mig igsoon nga tabang sa atong igsoon. Hallelujah. Lingi ay mutapad din siya nga unsa may mong ihatag. Amen. Na may mga sinina nga pwede po panglakaw, pwede po panglakaw, papangsimbang sinina. Pwede po mga dasta na pangkatulog, ato ning ihatag sa ila. Praise the Lord, pagkamaayos Ginoo. God is good. Say, di ta kasabot no, but God is good. We declare, that's why the Bible said, in everything give thanks, for this is the will of God. Even beyond what we can understand, what we can comprehend. Say, kung moreklamo ka, mo complain ka, kung mahimobita ko ang rational, logical ka, my goodness, ana, nasunugan, mo pagkamaayos Ginoo, ana. The goodness is because beyond your limited understanding, doon ay mga maayong butang ang giandam ng Ginoo. Amen, Migsoon, nga not only that you can recover, but you will experience blessings from the Lord nga beyond sa imong explanation. Kay maayo mong Diyos ng Diyos. Amen? And with that also, I would like to remind us and to announce us that this coming October 4, ang atong first Sunday service sa atong new building, dito na tayo mag-start. Amen? Wala pa ka ng Ginoo. So sa October 4, please lang, ay namog anhid diri. Kay money mo sa October 4, nakapadlock na yung building. Hindi na makasulod. So ang atong first Sunday service dito sa new building, Zone 4 Bayabas Diversion Road, kining naka-decide ang leadership mixon nga bisag wala pag siya nahuman, pero mobalhin na gyud ta. Amen? You know why? Initapad, you know why? Ang atong rental karon is 65,000 a month. Now, 65,000 a month, kabalo ko mga dato magid mo, pero 65,000 a month is 65,000. Amen? We can utilize 65,000 dito sa pagkumpleto sa building nga dito na ta. Amen? Nagtuom ako nga dili man ta mga arte panglitan kung wala pag aircon dito. Makasimba man ta bisag wala pa aircon, dili ba? Pero pag-ampo ta nga aircon na. Amen? If ever wala pa aircon, salamat sa Ginoo. No? Mamaypay lang ta dito. Pero I am praying and believing nga mataod yun ang aircon. Praise the Lord. Kaya ang atong gihulat magod ang atong kurinti sa Sipalco nga natay kurinti pero dili siya enough para sa atong mga dagko nga mga equipments. But continue to pray. Og salamat po sa atong igsoon nga hatag na nanatay 250 ka mga bangko dito. In courtesy sa atong igsoon nga ako lang i-plug ini para kung naamoy paliton dito mo palit sa ila. Gusto mo ka ng mga office appliances, mga tables o chairs, dito lang mo sa HQ, kanito HQ Budiga pero karon HQ appliances na. Amen. Garantisado, matibay. Amen. Mga office tables, mga sofa, napadiha, mga magkuhan mong mga kananan, mga lamisa sa mga kuhan.
Gani ang noda dito nagpalit silang mga gamit sa kananan. God touches their heart o nahatag sila 250 ka mga bangko. Dili na siya monoblak ha katubang kotson mga bangko. Amen. Unsa tawag ana? Ha? Padded seat. Oh. Nakapadded siya. Nakakutson siya. Nya. Pero kung kutson nato dito na tayo magsimba, ay mo katulog ha. Kaya basi matulog na mo. Praise the Lord. God is good. God is awesome. So, na tayo remaining 5 Sundays na lang here in this place. Now, we are grateful to God nga gipagamit ani nga lugar mig soon for quite some time sila nakatuig diri. God is faithful, God is moving dinhi every time we gather and we worship God, God is touching our lives. And dito lugar we are expecting great things. As I have said the other Sundays, we are not just changing a dress because I believe God is repositioning us for greater impact, greater influence, and for better nga makaserve ta sa mga tao nga ipadala sa Ginoo kanato as we continue to make Jesus known. Amen. We are not announcing the name of our denomination. We are not announcing sa ato mga doktrina. We are continually declaring and making one only name, one only person. His name is Jesus' name. So Jesus. So inyong dapat keep, hallelujah, sharing Jesus Christ to other people. Keep making Him known to other people. Amen? So this morning, allow me to continue with my message pertaining to our moving forward to the new building. That's why the second song that we sang a while ago, moving forward, one atong team song karon bulana sa atong pagbalhin dito. We are moving forward by His grace, by His power, beyond our ability, we are moving forward. So tell somebody, please, inyong tabad, we are moving forward. October 4, dito ta. First Sunday na siya, so we will celebrate the Holy Communion. Ang first service na to sa Sunday dito Migsoon is the Holy Communion. Amen? Salamat sa Ginoo. So this morning, the message that I will be sharing today is a reminder for each one of us, the nature of the God that we serve. Unsa siya nga klase nga Dios atong gialagaran? Unsa nga Dios ang atong gisimba? No? Unsa iyang kinaiya? And I pray nga kining atong reminder sa nature ni God, it will build up our faith, makapadasig sa atong pagtuo, build up our faith, our trust in the Lord, that the God we serve makes on. Mo ni atong gitaytulan nako ni God provides, He is our source. So the God we serve is Jehovah Jireh. He's the God who provides. He is not a taker, He's a provider. Inyong tapat, God is not a taker, He's a provider. And He is our source. He is not just resources. God has provided resources, but He is our ultimate source. Even if you don't have anything else left in your wallet, in your bank account, wala na kayo nabilin, even in your hands, God can still provide because He is our source. Pwede ba mga God, you are my source. We need not only to understand, to believe, but we have to confess it by faith. Acknowledge by faith that God is our ultimate source. Amen. Siya gyud atong source makes on. Hallelujah. In Philippians 4:19, this was the word that comes out from the mouth of the Apostle Paul, a form of declaration, a form of blessings to the Philippian Christians makes on. Nga iyan yung gideclare nga blessing and respond kay, because during that time, ang context makes on, doon ay crisis sa panahon kayo sa mga simbahan nga area. But even in the midst of crisis, the church continued to be generous. Amen? Because generosity makes on is not measured by if you have money or you don't have money. Generosity is not based on the condition of your wallet. Generosity is based on the condition of our heart. Amen? It's not about money. Generosity is not just about money, it's about our hearts. Unsa ato kasing-kasing, no? So Paul he released this blessing, this kinibitang blessings of prayer in response of their generosity. Iyang gi-release ang panalangin as well as the reminder that the God we serve is the source and He provides. He said,
but my God, Philippians 4:19, but my God shall supply. Amen? Dili gani gamit dili God will supply. Ang word mo nga shall, it gives a heavy emphasis on nga kanabitaong dili gyud pwedeng balibaran. Dili pwedeng dili tumanon. Amen? So when God shall supply, what di pasabot, dili gyud mahimo nga dili ni mahitabo. Mahitabo gyud ni. It will always come to pass that God will supply. Amen? You can always believe and anticipate and expect that God shall supply. Amen? But my God shall supply not just some, not just few, but God shall supply all your need. Amen? Spiritual need, physical need, emotional needs, financial need, according to His riches in glory by Christ Jesus. Not according to your ability, not according to your bank account, not according to what other people can do, what other people can help, but according to His riches in glory by Christ Jesus. That is why, akong isulat migson abounding in Christ Jesus, there is always an abounding supply. God makes all things possible. Amen? In Christ Jesus, there is always abounding supply. Kana abounding migsoon, kana abounding, naanay supply, pero it's more than just the supply. Ina-abound ba? Overflowing siya. For example, you're abounding in the works of the Lord. English Pablo diya, ano, di ba? Abounding in the works of the Lord. Kung mag-serve na, assignment, you have to serve 4 hours, serve 3 hours, or serve 8 hours ka. But if you're abounding in serving the Lord, it's more than just 8 hours, more than just 4 hours. You abound. Amen? Doon na kay extra time to serve the Lord. Amen? O ang blessing ni God, ang provision ni God is overflowing, abounding, extra. Not only for us, but we receive blessings from the Lord for us to bless other people. God make all things possible. With God, nothing shall be impossible. Ang dili na to kaya, dili na to mahimo tungod kang God. For example lang sa pagbalhin migson us moving to that new building, beyond sa atong kakayahan migson ang pagpalit og yuta. Beyond sa atong kakayahan ang pagtugon og building. Kay wala pa may mga multi-millionaire diri, pero hapit na. Pikpikay mo tapad, basig kita'y mag-una. Hallelujah, amen. Naanay mga multi-millionaire. Pero wala pa tayo multi-millionaire kay, pero hapit na gyud. No, because I declare because I believe. Amen. As a lead pastor, I believe, dili ni siya mo gitik-gitik lang dito sa inyo para ganahan magsimba. Dili na siya mamiksoon. It is my prayer and my firm belief that the Lord will bless you and prosper you. Amen? Sa diyan nagsugod daw, we don't have enough, pero nahimo na ito na. Amen? We started by 2.5 million, na ito nagasto is 15 million na siya karamigsoon. Asa sa giyang kagwarta na? It's beyond possibilities, but our God shall supply all our needs. He's our provider and He's our supplier. Hallelujah. Amen? From the start, when we start the building, dahil sa mga tana, where are we going to get the money? Asa mo tanay kwarta? Dabi, inikahurot sa 2.5 million. What's next? Himuta siya, magpanran ta, magpadisco ta, magpasadsad ta. So, magpabayli ta para mo income. Dagang ilag mauna-una para maka-income, no? Asa mo itag kwarta? But since the beginning, migsoon, of biblical and world history, every time God will tell His people something to do or to move forward, He always provides. Naagani ba lang ang Ginoo, mingon kang Ginoo, move forward, mingon ang Ginoo, buhatan na ninyo, tukuran na ninyo, kanunay yung nag-una ang Ginoo sa pag-provide. Wala pa mag-start na provision. Amen? When Solomon was commanded to build the temple, nanay provision, saman, the kingdoms and kings surrounding Israel, sila ang gigamit sa Ginoo. Ang ilang mga treasures, ilang mga gold, ilang mga silvers, ang ilang mga timbers, may gigamit sa Ginoo nga matukod ni Solomon ang temple sa Ginoo. Amen? The same God, the same God. In the early church,
Sa pagsugod nyo sa simbahan, kaniadto, wala sila yung mga daghang membro, wala yung mga kwarta, wala yung facilities, wala ganit building. Sa lang pag-start, nangabang lang sila. Sa lugar, balay-balay lang sila. Pero the church grow. Why? God provides. And the same God who provided King Solomon to build the temple, the same God who provided the early church to build the mga synagogues o mga meeting places, is the same God that will bless us, make so on. Amen, make so on? Hallelujah. Ang ato lang yung trabaho, ang atong yung respond is to, pigpigam dapat, our part is to trust Him and give cheerfully. Hinay naman give cheerfully. Hallelujah. Trust Him and give cheerfully. Doon ay mga points akong i-share ka na ito, Exxon. Number one, to remind us that all resources belong to God. Gusto na ako nga inyo ng timan ang pag-ayo that will always remind us kay namo kita tendency. The Bible said nga, we are like sheep prone to wander. Mura ko na tayong makarnero nga dali rin tayong mawala, may salaag. Ning ko, yes Lord, I will serve you today. Nya ugma, di na ka mo serve ni God. No? Faithful ka karon, so si mana mo, dili na kaya tanto faithful. There is always a tendency for us to be swayed away. No? That's why we need to be constantly reminded. Mabita mga Israelites kaniadto na ilang gitawag ang mga tipilin. Kada mga tipilin megsoon mo nilang ibugko silang kamot, ibutang silang agtang na mga boxes diha that contains scriptures so that they will be constantly reminded of the Word of God. Kaya kita gyud dali ra kita makalimot. Pero pikpik may gani akong tapag dili ni daling malimot. Amen. We should always be reminded that all resources belong to God. Kung sabay po pasabot ang pastor na all resources belong to God, mo nang next na akong ibususulat, paminag maayo. Picturein ninyo para dili niyo makalimot. We do not give out of what is ours. Hello? We give back to God what is already His. So everything that we have we offer to God and to His house, actually is not ours. It's just giving back to Him what He owned in the first place. Gibasa ni si Sali kaganiha, wala ko makwantong sa offering sa Psalms 24:3, 24:1, sa giingon diha. The earth is the Lord's, and the fullness thereof. The world, and they that dwell therein. Iya sa Ginoo. Ang tanan, inyong tabal apil ka, iya sa Ginoo. So everything that we offer, dili na to ingon nga, akong kwarta, akong gihatag, akong oras, akong gihatag. Kinahanglan masibaluta that everything we give to God, gikan yun na sa Ginoo ang tanan. Ang atong gininhawa, gikan sa Ginoo. Amen? Atong kusog, gikan sa Ginoo. One of the favorite verses ni Pastor Tito, Deuteronomy 8:18, sa kanina Deuteronomy 8:18, siya, when God will prosper you, inatapad because you are prospering. When God is about to prosper you and you will prosper, sabi niya, thou shalt remember and never forget that it is the Lord. It is the Lord who give you the ability, the power, the talent to acquire wealth. So everything that we have, we acquired, we possess right now, it is because God gave ability and talents, connections, wisdom. That is why we acquire, we accumulate houses, nakabalayta, nakayutata, nakasakyananta, nakanigosyata, because God entrusted it to us. Amen. So every time we give to God, what we are giving to God is giving back to Him what we receive from Him. Amen. So we need to be constantly reminded. Kailangan mo wala na nakaroon na sa unang panahon manggod. Sa mga simbahan ba, na mga membro o mag-donate og alkuba sa simbahan ba, at unya kung mabikil, ma-offended, mahawa sa simbahan, ipalangkat ang alkuba. Tinood na, this is not just a mere kanang tabi-tabi, tinuod ni sa unang panahon. Pero salamat, wala na sa ato karon. Amen? Ang mga gitara, ang gibuan, paghawa sa membro, ang gitara kuha. Kaya ako mana, nakalimot sila migsuon nga everything we give to the house of God comes from God. It's just entrusted to us. So we need to be constantly reminded migsuon as we move to the other side that we do not give out of what is ours, we give back to God what is already
His. Amen? He's the one who gives us the ability to work, to earn, amen, and to prosper. Mabitaw na nga dato na tag-anam na taga-dato. Because the blessings of the Lord, it make it us rich, and He added no sorrow with it. Sa una bitaw, manimba ta migsoon. Ang ama service sa may membro, maihapra, na multicab, na motor. Moro na ang manimba sa una sa simbahan. Na multicab, pero sikanhan pag yung multicab. Awa may multicab nga brand new, no? Surplus pag yung mga multicab. Yan, mga motor, say, dili pag yung brand new ang mga motor. Pero karon tanawa, look at you, tanawa masakinan, dili lagi mga bago, tagduha ka buksakinan, tagtulo ka buksanan. Mabida ko, mag-gathering ta dito, ang atong parking space kulang. Nga naman, kaya pa dato naman mo sa Ginoo. Hello? Amen? But we should remind ourselves that it is He who gives us the ability, the talent, the resources to earn and to prosper. Amen? Hallelujah. When we give para sa balay sa Ginoo migsoon, when we give anything for the house of the Lord, we are simply returning to Him a portion, inatapad a portion of what He has blessed us. Imagine ha? Portion lang ito ihatag. Sa daghang nga ihatag sa Diyos kanato. Amen? Atong ibalik niya as an expression of thanksgiving. Tanawag kung unsa kamay ang Ginoo. Gitagaan ta niya, o niya, ang iya lang sa to, gamay lang portion. Niya kaning portion niya, itong iuli sa iya, dili pa gini para niya. Pamilag maayo ha. For example, gitagaan kaniya 1 million. O niya, imong iuli sa iyang 100,000. Portion naman ng 100,000 sa 1 million, di ba? Imong uli sa salamat gina sa 1 million. Dili pa gina para sa iya. Kabulaw sa niyang 100,000, ang 100,000 imong ihatag, iyang i-bless, iyang i-multiply o ibalik sa imo. Dili pa ka makaingon nga ang anak ka maing Ginoo? We receive from the Lord, and then we thank God a portion of everything we receive from Him, and then when we give portion to Him, He bless that portion and multiply it back to us. Grabe kaming Ginoo migsoon. Busaing natapat paghiyag, wala lagi kay angayan, magmahay-mahay pagkas Ginoo. We have no reason nga ma-offended kas Ginoo kay maayo gyud kaayo ang Ginoo. Amen migsoon. In Haggai 2:8 giklaro nili sa kon gipahimluman ta siya sa Ginoo. The silver is mine and gold is mine, said the Lord of hosts. May gani kinay sumpay. Kaya kung wala ni sumpay, said the Lord of hosts, may ta, silver is mine. Gold is mine. Pero dili di ay, iya dito sa Ginoo migsoon. So kanang kwarta nimo sa imong pitaka, kwarta nimo sa bangko, sa imong alakansya, asa nimo gitaguan dito kay basta manubra na bitang kwarta kay mabutang na to bisang asa no. Mao ka bantay diha, di ba nanobra inyong kwarta o ba nara diha sa kabinet, di ba nungtong nila kay nanobra tong kwarta. Pero balo maigsoon nga kanang kwarta iya sa Ginoo. Amen. Malamaghinay maging amen. Murag lisod kay Lord, ako may nabulad sa init Ginoo. Ako may no, ang kanang imong kanimong ability to withstand sa kainit o sa kakapoy nga makapaday ka trabaho ka is the ability nga gihatag sa Dios kanimo migsoon. Kay dili tanang tao makaagwan tag init. Dili tanang tao makaagwan tag trabaho, kay ikaw makaagwanta ka gasa kana sa Ginoo. Secondly, not only that all resources belong to God, secondly, He supplies according to His riches, not our ability. That is why we can dare to dream, believe for greater things, because God has given us not only the potential, not only the ability to achieve those dreams, but with a promise that He will be the one that will help us to achieve the dreams. Amen? Manan makatuotab nga, sa unang okay ra lang, nataypayag-payag lang nga simbahan, okay ra na, kan musulod ng 30 ka buok, puli-puli lang gud ta, napulo lang ka serbisyo sa kada Domingo, o 30, sunod ng gawas, kamo na mo 30. Why we can dream big and bigger, tungod kay dili lang siya gihatag og abilidad, siya mo nang saad, I will go with you, I will go before you, I will bless you, I will prosper you, and I will do it for you. Amen, migsoon? He will do it. Hallelujah. He supplies according to His riches, not our ability. Usahay, kung mutana ta sa budget, no, imposible man kaayo. Kata kong ingong kaganihan, 2.5 million na itong kwarta. Saan pagtukod ng 2.5 million?
Hallelujah. Pero look what the Lord has done. Why? Because He who promised is faithful and is able. Tanaw na gud migson, kung mo kabantay kantang kamulot ag tukol og simbahan, unya atong focus na sa simbahan, wa mo kabantay sa mga butang nga gihimo sa Dios sa inyo kinabuhi. To be honest lang, are you aware of it? Are you grateful about it? Tungod kay dili lang nagibuhat nga para nga dito imong hunahuna, imong kasing-kasing dito, ang Ginoo nakakita sa inyong kasing-kasing. And He is a rewarder. Amen. Hallelujah. O kanang imong nadawat karon, initapat kanang imong nadawat karon, katiting na sa imong pangdawatonon pa. Patikim lang yan ng ating Panginoon. Patilaw na siya. The more He will find us faithful, the more He will entrust us with greater things. Everyone sa Bible, if he will find you faithful in small things, He will entrust you with greater things. So kung nakikitaga ka sa Ginoo, 1 million, 5 million, faithful ka, taga ka 50 million sa Ginoo, 100 million sa Ginoo. Kaya ang ana ang Ginoo makes on. Tanawa, but God does not supply according to our poverty or ability. He supplies according to His infinite riches. Infinite riches. Sa iyang infinite riches, walay butang nga dili mapalit. Walay butang nga dili mabayaran. Walay butang nga dili ma-acquire, may so on. So sa itong building, and we are praying for, mga musician, gusto mga line aring mga sound system, mga GBL, mga gwapo kayo. God is able and He is faithful. Kaya na ito na. Amen? Ephesians 3:20. I pray that this will blow your mind and enlarge your expectation from the Lord. Ingani di kadako atong Dios, ingani di kagamhanan atong Ginoo, ingani di kadato ang Dios. Now unto Him that is able, hallelujah, that is able to do exceedingly, hello, abundantly, above all that we ask or think. Try to imagine. Pag-imagine ko lang unsang sakinan imo nakita. Try to imagine something. Imagine, balay, imagine. Pag-imagine mo. Pag-imagine sad mo. Imagine. And then your mind, ang imong rational, imposible, imong sweldo, 30,000 lang bulan niya. Mangandoy bagyo kag, sa man, destinator, mangandoy kag BYD. 30,000 imong monthly. It's beyond our ability. But you know what? God. But God. Now unto Him who is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to His power, not according to your ability, not according to your financial ability, not according to your resources, but according to His power that work in us. Not based on our poverty, not based on not sa atong kakulangon, may son, but He supplies according to His infinite riches. Hallelujah. Amen? That's why dapat dream big. Amen. Because we have a big God. Masahay makaminos na sa Ginoo. Lord, okay na ni Lord, okay na nga naman. Tungod kay, ano na false humility ba? O kontento naman ko ni Lord, malipay na kay ko ni Ginoo. Pero ang labing tinuod na pag kay pangandoy. To be honest, di ba? Lord, nagkailan ko balay, bisag, kuhan lang God, kaning, di lamang sangko akong ulo og tiil, iko na na. Pero labing tinuod, kung you'll be, to be honest with God, Lord, nagkailan ko balay, bitol ka ng hindi makabok kwarto, na ay para sa music room, na sa study room, na ikuan niya. Luag among kwarto dito sa among master's bedroom para magalalakag mi sa akong asawa. Anniversary na mo, dagandagan mi sa katri, Pero sahay, may Lord, satisfied ako ng gamay, Lord. Pero actually, dili ko ka, ganon, gilimitahan lang nimo ang mahimo sa Diyos sa imong kinabuhi. Many times I failed. Many times I fall to that kind of thinking. Many times I limit God. Okay na ni, isak na. But I repented. Amen. Because God can do exceedingly, abundantly, above all than what you can imagine. Amen. Paminaw mayo. What is impossible with people
is easy with God. Kana imong dreams, kana imong sitwasyon may igsoon, pansit kinas Ginoo. Kaya kinas Ginoo. Kana tong building mahuman na, kaya kinas Ginoo. Kanang more than 1 million nga bayron lang to sa Sipalco, kaya kinas Ginoo. Kanang 650,000 nga installation sa aircon, kaya kinas Ginoo. Kanang atong aircon nga pila to pastor dito, 1.3, 1.5 million, kaya kinas Ginoo. Kanang atong water sprinkler nga apil ang yes cistern 1.5 million more or less, kaya kinas Ginoo. Ang budget sa sound system igsoon kani million man ni ka Pinoy sound system, kaya kinas Ginoo. Bosa inatabad, do not limit God. God will bless you more. If your heart is fixed to God and to His house, God will use you and God will prosper you. Maminang mayo, ha? Kisa gusto din nga gamiton kas Ginoo. Gamay man kayo, Lord, di ko magmagamit. Kanina lang, kisa gusto din nga ikaw ang hemong channel sa panalangin sa Ginoo. Ana, isang mura karo no, channels ka kaya gamiton ka, mura pero channels ka kaya ang channel mo gud sa imo moagi. No? Pero na sikreto, gusto ka mahimong channel sa Ginoo? Start now. Start now. Start with what you have. Ayaw kinang Ginoo, Lord, kung madato gani ko, muhatag ko. Lord, kung kaninga transaction mo ma-okay gani ni transaction, muhatag ko. Dili ana, it won't work. Because ang kabalo ko sa mo words Ginoo right now. Step in faith. Salig, Lord, ako ni buhaton, I will give to you what I have right now, Lord, ako i-offer para nimo. Ayaw na og balak-balak yang Ginoo, Lord, mas ako ni Lord, ako ipa ako yang ayaw na balak-balak yang Ginoo na kay dili na mo to ang Ginoo na. Start with what you have right now. Kung unsay giingon sa Ginoo sa imo tumana, mao ra simple kayo. Kung unsay giingon sa imo uban telisayon uban lisod tumana ang giingon sa Ginoo sa imo. Intapad tumana ang giingon sa Ginoo sa imo. Tumana ang giingon sa imo. Usahay sa uban sayon, usahay lisod, pero nangita ang Dios og kapilan ng mga tao may igsoon. Kasi gusto din himo kang good steward sa Ginoo. Kung kapilan ka asa gani mo agi ang blessing? Again, asa mo agi ang blessing? Sa imo. So start now. Ayaw gina Lord, basta kuan Lord kanang sound system gingon ni Pastor Lord, kanang aircon Lord nga 1.3 million. Lord, basta kadto ako mubutol ang transaction, muhatag gyud ko ng 1.3 million. Kahit sa pagkitinuod bigson, ini kabuto sa transaction, wag yung 1.3 million na moabot. Nga naman, kaya ang Ginoo nakatanaw sa ito kasing-kasing. Pero karon para gani migsoon, what you have, what you can, you offer up to God, nakita niya ang imong kasing-kasing, God will reward you beyond your imagination, beyond your expectation, because He is a good God, and He will promise He is faithful. Amen? What is impossible with people is easy with God. He can move hearts, He can open doors, and provide resources in ways we never expected. In ways we never expected. Ikatulo, hallelujah, sadi pa mo matulog, ikatulo. Giving to God's house brings blessings to us. Giving to God's house brings blessings to us. The more you give to the house of God, it will command the blessings to us. Amen? Paminaw, when we prioritize God's work and give generously to His house, He promises to pour out blessings so great that we will not have enough room to receive them. Grabe kayo. Hallelujah. Amen. Dili nga, Lord, bless me to bless the house. You bless the house and God can bless you. That's faith. That's obedience. That is trust. Malakay 3:10. Kisa ganahan na ni Malakay 3:10. Lumutan nag-uusap. Kisa ganahan sa Malakay 3:10. Bring ye all, inatapad all, the tithes into the storehouse. Tithes, inatapad tithes. Kalimitan tithes of time, these are gifts from God to us. Nga walay nakalabaw, it's a fair gift for us. Tithes and time. Tithes and time. Brother Joseph, ilang oras ba sa isang araw ang binigay sa Diyos sa iyo?
24 hours, di po ba? Oh, Tagalog kasi si Joseph. Ikaw, Glad, ilang oras ba sa isang araw ang binigay ni God sa iyo? 24 hours. Pastor Tito, 24 hours, di ba? Ikaw, Gab, Doc. So wala na kalamang. So pertaining to time, all of us are equal. Sa tithing, magsuon, ang purpose sa lifetime, ingala mo ng tithing. Jimby, pilay tithe sa 10 million ihatag sa Diyos kayo mo? Ha? 1 million, di ba? So, 19 million si Jimby, ang iyang ihatag pila? 1 million ang ihatag. Jed, bigyan ka ng Panginoon ng 10,000. Magkano ba ibalik mo sa Panginoon? 1,000, di ba? Magbigay ka ng 1,000, si Jimby, 10 million. Sa kanilang dalawa, sinong mas nagbigay ng malaki? Yung 1,000 o yung 10 million? Huh? Just like the time God give us equally 24 hours. Pareha, 10%. Kaya nga may 10% so that we can give equally. Walay makalabang sa ato. Ang 1,000 o ang 10 million in the eyes of God are equal. So kita gaan ang oportunidad migsoon to serve Him equally. Amen? Hello. Sa imong 100 love, pila ihatag nimo sa 110 pesos. Imong 1 million, pila mo ihatag sa 1 million? 100,000. Kisay mas dako ginatagan ang 10 pesos, ang 100,000. Parihara migsoon. Amen. That's why the Bible said, give your tithes. Bring all the tithes to the storehouse, that there may be meat in mine house. Prove me now herewith. God is saying, try me. I know pagtuon na nga, baka, kuwan man na sa mga pastor, negosyo mo ng simbahan. Ay na, paminawa na, try na Lord. Siya, huwag ka makinig sa mga, mga sabi-sabi dyan. Try me. Hallelujah. Prove me now. Herewith, said the Lord of hosts. If I will not open to you the windows of heaven and pour you out the blessings, that there shall not room enough to receive it. Prove me now, kung dili bagid ako tinunod akong giingon. Prove me now kung mamakakbag ko. How do we prove Him? By being faithful with our tithing. Amen. Praise the Lord. Akong tithe, gamay ram na akong tithe i-compare sa uban. Kay ako, nagsalig naman lang ko sa allowance, ihatag sa akong asawa. Kay, matod pa sa salida nga, nihilak yung ko itong salida, ha? Bata ba ko? Ang title, di ko makalimutan itong title sa salida, all mine to give. Kay, kato nga bata, nailo man siya nabantay siya mga manghod, ipanghatag yung mga manghod para buhion sa uban. Ako po, all mine to give. Lahat ng darating sa aking mga kamay, mga blessings, ay all mine to give. So kung allowance na ako, so akong tithes, dili gyud pare sa kadako sa inyong tithes. Pero parihara ato bangan sa Ginoo. Amen? Amen? Hallelujah. Pamilag maayo ha. Picture kung gusto mo. Giving is not a loss. When you give, you lose nothing. It is an investment into God's kingdom. And He always rewards faithfulness. Kasi ingani mo itang kinta na tayo 10,000 ay minus o kuhaan. Ang atong gigamit, kuhaan, nawalaan. Ang imong 10,000, nawala ag 1,000, nawala ag 500, nawala. Dili, no. Giving is not a loss. Ayaw mo na nga, nakahatag ka, wala na akong pamniti, wala na akong pang-milk tea, nawala na, nahatag na. No, nawala, may gusto kong muhatag ka. Giving is not a loss, it is an investment, because it is an investment na ROI, ana. Na return of investment, na reward, na blessings, na favor, dili lang finances, peace, joy, love, protection, good health, healing. Success, fulfillment, ang ibalik sa Ginoo sa ato migsoon. Because giving is not a loss, it is an investment.
And as we build the house of God, make so on, mumalhin na ba ta kanong sa ganita magbalhin? October 4. As we build His house, God also will build your house. Kanang bitaw nga, nata sa project karon sa pagtukod sa simbahan nato, kabalo mo mismo nga daghang mga testimony nga sa mga membro nato nakapalit og yuta o nakatukod og balay. Hello. Nakapalit og yuta, nakatukod og balay nga naman because when you build His house, God will build yours. Not only your physical house but your family, your marriages, make so on, ay imong negosyo, imong trabaho, panalanginan pod na siya sa Ginoo. Hasta imong pitaka o imong bulsa. Last but not the least, make so on, meaning, provision comes as we move forward in faith. Hilapas ko sa oras. Ganiha lagi wala. Praise the Lord. Ako ni Paspasan. Praise Jesus. Provision comes as we move forward in faith. Ang provision, dili na moabot sa dihang mangayo sa kadaan. You have to move forward first. Si Joshua, when God told him to move forward, yan ay Jordan River, ni-move forward sila before the Jordan River dried up. They don't wait for the Jordan River to dry up before they move forward. No, they step up in faith. And because they move forward, bisa pag naapa, niya ato na mga time, season, overflowing ang Jordan River. But they move forward because God commanded them. Paglagang yun nila megsoon, the first test megsoon, nihubas ang Jordan River. The same thing megsoon, calm ang provision maabot as we move forward. Paminaw, God does not supply everything before we start. Hello? Uy, wako'y kwarta, pastor. Wako'y kwarta, itukod og balay. Wako'y kwarta. No, God does not supply everything before we start. He supplies as we step out in faith. Kano sa mga provision? When you step out in faith. Ay, paghulat nga, Lord, basta makakwarta lagi ko, makuha lagi ko, Lord, kining makatrabaho lang ko, musimba na ko. Ay, bisa guwa pa kay trabaho, simba na. Amen? Kaya ang pagtuo magmigsoon, mag-una, ahi ka mo dawat. As we give, as we serve, as we move forward, He releases resources we need, step by step. Our faith and actions open the channel for His provision. Isa sa gusto mo channels of the blessings of the Lord. Kitang tanan, di ba? Our faith. 2 Corinthians 8, 11, and 12, mo end na rin ko, nabay upat ka point na ko. Now therefore perform the doing of it, that there was a readiness to will, so there may be a performance also out that which ye have. Verse 12. For if there's be first, pwede ba yung dapat? First, willing mind. Yes, Lord, I will obey. Yes, Lord, I will do it. Yes, Lord, yes, Lord. It is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Amen? Hallelujah. Then upat ka point, akong ilista diyan migsoon. As we move forward sa itong pagbalhin, as you move forward sa imong pagbalhin, sa imong balay, pag-increase, pagtugod sa imong balay migsoon, as you move forward migsoon sa paglawas sa panalangin sa Ginoo. Number 1, give with faith, not fear. Ay hatag nga nahadlok kang gidabi mo, wala na ko Lord, wala ko Lord, wala. Give with faith. Trust that God will provide for you as you provide for His house. Amen? Hello? Sa ligi ang Ginoo make sure that you will provide for the house of the Lord will provide for your house. Trust. Give with faith, not with fear. Number 2, believe in His unlimited supply. Do not limit God by your own understanding or circumstances. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. God is unlimited. Hallelujah. Amen. Number 3, make God's work your priority. Hello. Because when we prioritize God, He will prioritize you. Put Him first in your finances and resources. Unahagid ang Ginoo. Ingin tapat, unahagid ang Ginoo. Kamulo mga ano, He will take care of all your needs. He will take care. That's why the Bible said, ingon niya nga, naay mga tao nga siging hatag, na dato noon.
Kisa gusto madato diri. Hallelujah. Na siging hatag na dato. Pero naay ko ni tao nga siging pugong, na pobre noon. Ingni mo tapat, asa magkana. Madato, mapobre. Sige, asa makagusto. Kung gusto ka madato, hatag. Kung gusto ka mapobre, ala, tagui. Labi tayo akong nabasahan sa Reader Digest na the mightiest woman on earth. Ang pinaka-inot nga babae sa tibok kalibutan. Namatay siya migsuon tungod kay nagpuyo na siya sa kanabitang nga ng bas gawa na nagpuyo. May balay dito. Ya sige siya pangay pagkaon sa mga silingan, palimos siya. Namatay na sila na diskubrihan niya nga pagamatay nila kay wa man siya maparinti. Isa man ang nabaho diya tanaw niya dito. Pagsusi na siyang balay, siyang tarak-tarak nga balay migsuon na iyang milyon nga kwarta dito. Ya bato na kuno iyang saya bukad kayo. Kay maglakaw siya iyan dalo iyang kwarta kay basi kawaton dito maglakaw-lakaw mga pagkaon. Mga pagkaon nga milyonarya. Namatay siya nga wa siya mag-enjoy siyang milyon. Kay grabe ka hakog kayo. Kainot kayo migsuon. Naay sige nay hakog na pobre pero nay paras ninyo nga maghihatagon na dato noon. Mo nang tungod sa ako nakita sa inyo pag maghihatagon migsuon na I am so confident and grateful to God nga makita ta mo migsuon mga dato gid mo padatuon gid mo sa Ginoo, padatuon gid mo sa Ginoo. Gani akong ipangayo, Lord, ay po ko paabdag matigulan ako maayo na mahitabo na. Bisag ang pinakatigulang, Lord, pinakatigulang na ako nga edad nga makita na ako nga mga multi-millionaire na sila. Bisag maabot lang ko pag-abot ako 70 years old, Lord, mga milyonaryo na ang mga membro. Kay maabot pa man ko 115. Lord, mag-edad ko 70. Mga sapian ako, naanay mga jets. May nga pastor, o sa dito sa ako nga naman, akong ipadedicate akong bag-o nga yacht. Praise the Lord. But you have to make God's work your priority. Last but not the least, make so on. In all of these things, we give with faith. We believe in His unlimited supply, and we make God's work a priority. Expect your miracles. Expect your miracles. Nano miracles na may so tungod kay ang miracles will happen. Ang imong promotions may so nga dili kaya sa abilidad mahitabo na siya. Unsa man milagro may so it's beyond the natural. Kana bitawng dili na siya natural ba? Palitan tubig, kumulakaw ka sa tubig, maunlod man ka. Pero kung dili ka maunlod, it's a miracle. Unya kung ikaw janitora ka, ikaw dili gyud ka big time nga negosyo niya, mamilyonaryo ka kalit. Milagro. Milagro gina siya migsoon. Amen? Maka-opisina ka, maka-negosyo ka, it's a miracle. It's a divine intervention. Look out for God's provisions in unexpected ways and give Him all the glory. Pwede ba isa imong kamot, Lord, I thank you. I glorify you, for you are faithful. From this day forward, I present myself. Use me to become a channel of your blessings. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Ato palapakan si Jesus Mixon. Praise the Lord. Hallelujah.